बेंगलोर कर्नाटका लालबाग बहुत फेमस जगह और आमर आगु दिके विशाल लगे और इटा गोटे सर्कल लगे और आम बाहर से भिडियोटा नाई बने आम भितर से भिडियोटा बनाबाके स्टार्ट करनु। तो इटाई लगे लालबागर इटा गोटे सर्कल और इटा बहुत सुंदर प्लेस बहुत सुंदर। घड़ियाल देख देख विशाल देख तो घड़ियाल देख रही गछर माछ गछर घड़ियाल घड़ियाल केते बड़ घड़ियाल देखा पाउछ घड़ियाल घड़ियाल बने छे जे पानी आतिছে लेकिन इटा घड़ियालटा दिके छान ओय घड़ियालटा ठंडा আছে যে জায়গাটার কারণে ঘড়িয়ালটা উপরে আই যাইছে ঘড়িয়ালটা মানে পানি থকা ঘড়িয়ালটা ঠান্ডা পাই করে আই গেছে উপরে। হ্যাঁ এটা ময়ূর পক্ষী লাগে ময়ূর পক্ষীটা দেখি লিও একবার ময়ূর পক্ষী নয় কেন ময়ূর ও ময়ূর লাগে ময়ূর अरे दुकान सुकान भी बहुत लगी है नईने और के जब घुरबा के नहीं आसबार लालबाग जीव घुरबा के टिकेट 80 टका लौ छे और जे लोक गला नहीं आसबार हे माने भी आसी पारबो। अच्छा এই যে ইনে গোটে আছে জগৎ তুমি এটা গোটে দেখুছ ভাল লাগুছ না নাই तुमको ভাল লাগুছ না এটা চাইনিজ চাইনিজ নহয় চাইনিজ তো চাইনিজেরই লাগে তারপরে আরো बहुत अच्छा देखी पारबो सिंह सिंह अच्छे बांदर अच्छे घोड़ा अच्छे बहुत इत्यादि वस्तु बनाल अच्छे इन्हें देखी भी पार। लालबागर शुरुआत होता 1760 सन से स्टार्टिंग करिछन। हैदर अली बोलिकर के गोटे थिला हे शुरुआत करिथिला तार पीछे तार पुओ कम्प्लीट करिथिला बोले टीपू सुल्तान तार पुओर नाम हे पूरा कम्प्लीट करिछे ई जेन लालबाग पार्क बनाबार बहुत मेहनत करिछे हमने ताकू बहुत धन्यवाद दिया हबा जे बेंगलोरे गोटे एंती बनई कर जाइछन हमने 1760 सन से एखन 2025 265 बछर हो गला और 265 बछर हो गला एखन लेके और आगु दिगे केते आर जीवा कोनो ठीक नाही आमे तो मरी जेमु इगला भीतर नजारा लगे और एते सुंदर गोटे माने पार्क माने एटा बनई देछन भितरे फूल আছে ঘোড়া কিবা কিবি বনে যেমন পুতলা পুতলা তো এটা গোটে ঘড়ি লাগে তো মাটিয়ে ঘড়ি আছে এটা আর যে নম্বর গুলা দিয়াল আছে এটা সব हरी से बनाल আছে फूल और गछ से और इने बहुत बहुत जगह मानुष विजिट करबा आइछन देखसन আর সেই ঘড়িটা দেখতো অটোমেটিক ঘড়ি আছে মাটিয়ে যদিও বনে যায় তো ঘড়িটা ঘড়ি আছে টাইম টেবল ও হতেছে একদম মানে আর এত সুন্দর से बनाल আছে মানে দেখি করিও ভাল লাগুছে এই যে বিশাল মানে भी হেদিকে কথা কথা পাতি আছেন और मुझे दिखे एकला वीडियो बनाबा आइछि तो तुमको देखाबार कारणे मैं वीडियो तो एते सुंदर से बनामी बोली भाबुछि लेकिन नहीं होचे कैमराटा अलप आमर एते ভাল নাই থাকার কারণে মানে ভিডিওটা নাই হচ্ছে ভালসে আর ফার্স্ট স্টার্টিং বনাউছে এটা কারণে অলপ মানে কপি যাচ্ছে হাতটা আর এইটা হলা তুমি দেখুবার কেভ যদি তুমি বেঙ্গলোরে অছ যদি কেবে ছুটি ছুটি পাইব আসামর গিলা আসিকরি বেঙ্গলোরে থাকা টাইমে तो लालबाग निश्चय घुरबाके आसबो लालबाग गोटे एंजॉय करबार बहुत भल प्लेस लगे और बढ़िया बढ़िया फोटो सोटो उठी पारबो बढ़िया वीडियो बने पारबो और विजिट करबो इना बहुत माने बहुत सुंदर प्लेस गोटे लगे और एते सुंदर प्लेस गोटे लगे माने
केते जगह केते दूर दूर से बाहरा जगह से भी मानुष इन्हें विजिट करवा के आइसन आउट कंट्री से भी ज़्यादा करके तो आमर इंडिया रे मानुष आइसन लेकिन आउट कंट्री भी जेन इंडिया आसिक रहीसन हेमाने भी आइसन विजिट करवा के इन्हें बहुत सुंदर और विशाल भी लग पाई गनी पलई देवा खोजुचे तो ताके आरे बोलुचे जे नाई आउचे तो ये जहन भी अच्छे मोर बैक साइडे ताको जबरदस्त हकानी आसो बोलनी तो ये जहन भी आइला এখন বিশাল কে বলুছে বিশাল নাই আইতে খুঁজুছে তো এই যে এর কারণে চেহারাটা টিকে লুকাউছে লাজ ভি করুছে কি করব নতুন নতুন ভিডিও আসতে নাই খুঁজছনি মানে তো লাজ করি কোনো ফায়দা নাই ন ডাইরেক্ট ভিডিও বনাউছি কিবা যদি হেবা তো নিশ্চয় তুমি কহেব আর কমেন্ট করব ভাল লাগলে কহেব আর কিবা যদি বেয়া ভাই মানে বেঙ্গলোরে দেখো বেঙনা গছ তার সাথে কুমড়া গছ ড্রাগন ফ্রুট ড্রাগন ফ্রুট এই যে এই যে অ্যাকচুয়ালি ভালসে দেখি নাই পুরোছে ড্রাগন ফ্রুট কপিতা গছ বিভিন্ন ধরনের গছ ফলমূলর গছ আছে আর ইনে ज़्यादा করে বেগনা গছ লাউ গছ আর কল ভি আছে এটা অমৃত সাগর কল লাগে আর এটা আম গছ হেতে বড় আম গছ গুটে আছে ইনে ভি তো আমি যেতে টাইমে যাইতনু হেতে টাইমে আম নাই লাগিଥିଲା আগস্ট মহিনা थिला शायद আর ফল খতম হয়ে যাইଥିଲା ইনে বহুত সুন্দর সুন্দর মানে ফলমূলর গছর মানে নাম গিলা দেখবাকে আইসন ভিজিট করবাকে আইসন যে খেতিয়ক হেমানে তো দরকার নাই বারু যে বিনা খেতিয়ক গিলা হেমানে আইসন রসুন আদা পিঁয়াজ ঝাল সে সবু মানে আর এটা সজনা আমার হাতকে তো মুনগা খড়া কইসন ইনে তো ঝিঙ্গা ন ঝিঙ্গা এরকম কিছু কইসন বেঙ্গলোরে ঝলঙ্গা নাকি কইসন তো এতে একচুয়ালি নামটা নাই জানে আমার হাত গুছে সজনা বলি করে কইসন আর ইনে 12 মাস সজনা লাগি থিসি ন অছন ইনে ছেন্দ্রা ছেদলি এই করি ভাই মানে গরমে গরম বহুত দউছে ইনে বেঙ্গলোর কাই মুনগা খোড়া এতে মস্ত মস্ত হে এটা আমার বেঙ্গলোরর ও বিশাল পাথর কেজিমা আচ্ছা আর ঠিক আমি এনে ঘুরুছু ভাই মানে এই যে আইছ মোবাইল নাই না ভাই মোবাইল আর কা করব ছোট মোট মানে কম দামিয়া মোবাইলে আর ভিডিওটা বনা হউছে আর দেখবা ভাই तुमको দেখাউছি এই যে এটা লাগে পাহাড় पहाड़ से मैं मंदिर तक देखाते कोशिश करू छे मैं तल से देखाते कोशिश करू छे जहन उठी गला এই যে অলরেডি যাই আছে তার সে এদিকে বিশাল আর জগৎ অলরেডি উপরে যাই আছেন তো मैं ভিডিও বানাবার কারণে তলে রই যাইছে ও জাহান লালবাগ আসলে এই পাহাড়কে মিস নাই করব পাথরটা তার উপরে গোটে মন্দির भी আছে ভাল আছে আর পাহাড়র উপরে উঠলে মানে মানে বহুত জায়গা লাগে তুই বহুত দূর লাগে তুই দেখা পাইবু আর হেতে টাইম লাগে আমার भी বহুত গরম দেউতলা মানে জুখত কে ওভার গরম দেউতলা আগস্ট মহিনা थिला আর এতে গরম দিয়ার কারণে কিছু গোটে করিও নাই পড়ুଥିଲା তো এখন ময়ও উপরে যাউছে দেখো बाय बाय इन से एंड करमी वीडियोटा।